Gibutyag sa pagtuon sa usa ka humanitarian aid organization kaniadtong tuig 2021, apil sa top 5 contributor sa 18 million zero-dose children globally ang Pilipinas. Pila lang sa sakit nga pwedeng makuha sa mga zero-dose child mao ang tigdas, pertussis, tuberculosis, hepatitis B ug daghan pa. Isip usa ka ginikanan, ginakahadlukan nila nga mataptan ilahang mga anak sa maong mga diseases. Rason nga ginasiguro nilang kumpleto sa bakuna ilahang bata sama kay Annalyn Sibaton nga dunay 1-year-old nga anak. Para layo sa sakit, sa mga kuan, daghan ba mga sakit ron, bagong sakit para jud. Tapos baskog gud. Layo sa sakit na kanang magsikayo, dili kayo na bright. Ang first-time mom nga si Jean Rose Gonzaga, kinasiguradong makumpleto ang vaccine shot sa iyahang anak hangtod mag-usa ka tuig na kini. Gikompleto jud ako, ma'am. Wala jud siya latang kay kabalo ko needs nila ni kailangan ni sa ilaha para layo pud sila sa sakit. Gani ning World Immunization Week, gipahinumduman ang tanang ginikanan nga protektahan ilahang anak sa mga makatakod ug makapatay nga sakit pinaagi sa pagpabakuna. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.